अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं महनूर सैयद। नाज़रीन, हम बात करेंगे आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की। स्टेट बैंक पाकिस्तान का वो वाहिद मोतबर इदारा है जो अदाद व शुमार देता है मईशत के एतबार से। इसी हवाले से इस एतबार से कहें कि 21 मई को जो पेश हुई है मॉनेटरी पॉलिसी, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे जो मेहमान हैं आपको पहले इनसे मिलवाती हूँ ताकि हम इनसे बात कर सकें और जान सकें कि मॉनेटरी पॉलिसी असल में उसकी हकीकत होती क्या है। तो हमारे साथ सरदार शौकत AK पुपल से, प्रेसिडेंट बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। सरदार साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि हमारे देखने वालों के लिए और मेरे लिए आप ये बताइए कि असल में मॉनेटरी पॉलिसी की हकीकत क्या है, होती क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी एक तो गवर्नमेंट की जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम जो है वो रिवॉल्व इसके ऊपर होता है। जैसे गवर्नमेंट अपने डिफिसिट को, अपने फंक्शंस को फाइनेंस करने के लिए जो स्टेट बैंक से जिस किस्म की डीलिंग करती है, तो स्टेट बैंक उसकी एक परसेंटेज या रेशो या जो भी फॉर्मली इंटरेस्ट या उस परसेंटेज को डिक्टेट तो मैं नहीं कहूँगा करती है, लेकिन एक मुतय्यन करती है। सही। नाउ आफ्टर दैट द होल सिस्टम रिवॉल्व्स इट, दैट इज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग या गवर्नमेंट जो बोरो करती है वो सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर जो कुछ भी होता है, गवर्नमेंट बोरो करे या ओपन मार्केट OMO ऑपरेशन से स्टेट बैंक प्राइवेट सेक्टर को दे, देन दैट फिगर इज बेस्ड फॉर दैट रीजन। अब ये तो आप एक परसेंटेज पॉलिसी रेट को लेते हैं, लेकिन दिस रेट हैज सो मेनी थिंग्स अराउंड द सर्कल, यू नो। करंट अकाउंट उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर कम है, ज्यादा है, इट इफेक्ट्स दैट। फिर आपकी जो गवर्नमेंट बोरो करती है, मैसिव बोरो करती है, जैसे अभी गवर्नमेंट की बोरोइंग कोई 28% बढ़ गई है, विच इज ह्यूज बोरोइंग, तो उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर जाता है। अब स्टेट बैंक जो है जब हायर रेशो में रेट में रखता है, तो जो प्राइवेट सेक्टर बोरिंग है वो बड़ी स्क्यूज्ड इन हो जाती है, क्योंकि मार्केट में पैसा कम होता है और वो स्क्यूज्ड इन हो जाती है। उसका इम्पैक्ट फिर अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पे बहुत पड़ता है। नाउ जब प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पे पड़ता है, देन डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। So primarily this is a very very important figure if you talk of the market, you know. सही। अच्छा, बात करूंगी स्टेट बैंक की। स्टेट बैंक ने एतराफ़ किया है कि हुकूमत के लिए महंगाई कम करना जो है निहायत मुश्किल है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या कम करना मुमकिन है? देखिए, प्राइमरली गवर्नमेंट जब से इस गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, इन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की थी। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द कमिटमेंट्स विच दे हैव डन टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल रिसोर्सेज में IMF भी है और दूसरे कंट्रीज भी हैं, डोनर एजेंसी। मैं डोमेस्टिक बात कर रहा हूँ। डोमेस्टिक गवर्नमेंट सबसे पहला मेजर था कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बजट को कम करेगी। सही। which in my opinion they have failed, all the governments including provincial government। जैसे कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान में 5 हुकूमतें जो हैं वो काम कर रही हैं, which includes 4 provincial governments and 1 federal government, उसमें तो फेल हो गए। अब जहां इन्फ्लेशन का ताल्लुक आता है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का, तो इस वक्त मेरी नज़र में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू डू दैट। रीज़न, लास्ट ईयर वी हैड अ मैसिव डिजास्टर इन द शेप ऑफ फ्लड। देन हमारे जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, और गवर्नमेंट जो है फॉरेन कमिटमेंट्स जो हैं वो पूरी नहीं हो रही। जैसे वॉर ऑन टेरर पे अमेरिका हैज़ टू प्रोवाइड अस रेगुलर बिलिंग, वो मेरा ख्याल है सालों साल डिले हो जाती है। तो गवर्नमेंट को वो जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं उसको बेयर करने के लिए तो बोरो करना पड़ता है। व्हेन दे बोरो इन देयर बुक्स इट हैज टू बी डिफिसिट। तो मेरी नजर में इस वक्त टिल दैट इज लेवल्ड इट विल नॉट बी पॉसिबल, इट विल बी अ डिफिकल्ट इशू। लेकिन फिर उनका जो कहना है स्टेट बैंक का ये दुरुस्त है कि भाई मुश्किल है कम करना इसको। अब हम फिर मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ आ जाते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी एक आम शहरी पे, एक आम इंसान पे किस तरह असरअंदाज होती है? सबसे बड़ी मैंने अर्ज की कि अगर आपके बैंकिंग सर्कल जो फाइनेंशियल सर्कल है पूरा एक सर्कल रिवॉल्व हो रहा है, अगर उस पे इम्पैक्ट आता है तो अल्टीमेटली इट गोज टू द कंज्यूमर। आप CPI देखें या GDP या जिसको भी
ریشو کا آپ دیکھیں اس پہ بڑا امپیکٹ آتا ہے. صحیح. آپ کی فلڈ کی وجہ سے ایگریکلچر تباہ ہوا. یہ تو شکر الحمدللہ کہ پچھلے 2 ماہ سے 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ کرم کیا کہ آپ کے جو ہمارے شہری ہمارے بھائی جو باہر گئے ہوئے بھائی یا بہنیں ان کے ریمیٹنس جو ہے وہ بہت امپروو کیا ہے. ریمیٹنس کافی بڑھ گیا ہے پاکستان سے. اٹ از کمنگ ان ورڈ. پھر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ اٹس سرپلس 748 کے قریب ملین ہے جو 3 بلین ڈیفیسٹ میں تھا. یہ 2 چیزوں نے 3 ماہ سے اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ کو تھوڑا سا ایز کیا ہے. اب ایشو آ گیا بجٹ کا. اب بجٹ میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اٹ ہیز نیل ڈاؤن ٹو اے لیول کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز ابھی تک ہیں. ان کی کچھ میسو ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ سبسڈیز کم کریں, آپ کچھ اور ان کی لوازمات ہیں جو پورا کریں, جو اس وقت اس سچویشن میں پاکستان گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں. دین گورنمنٹ نے دوسرے میجرز لینا شروع کیے, جیسے ہمارا بڑا ریگریسلی گورنمنٹ نے فالو اپ کیا جو ہمارے آؤٹ جو ہمیں پیمنٹس ریسیو کرنی ہے, جیسے اتصالات ہیز ٹو پے سم 1 بلین ڈالرز فار دا پیمنٹ آف پرائیویٹائزیشن وچ دے ہیو ناٹ, اینڈ گورنمنٹ از پرسوئنگ اٹ کہ وہ واپس مل جائے. پھر گورنمنٹ پرائیویٹلی وانٹس ٹو ریز منی ان دی عرب ورلڈ بیکاز دے ہیو میسو سرپلس ود دیم. اب اس قسم کی ڈرل جو ہے دیٹ شوز دا پریشر آن دا گورنمنٹ, بٹ انفارچونیٹلی اسٹیٹ بینک کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. اسٹیٹ بینک ابھی ہم بینکوں کے حوالے سے ہی کہا گیا ہے کہ حکومت ان سے اتنا قرض لے لیتی ہے کہ جو نجی شعبے ان کے لیے قرضہ جات کم ہو جاتے ہیں. تو اس کا ذمہ دار اسٹیٹ بینک نہیں ہوا کیا؟ وہ انکار کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ دیکھیے اسٹیٹ بینک سب سے پہلے تو ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ کا ادارہ ہے. گورنمنٹ مین اسٹیٹ ادارہ ہے. صحیح. تو پرائمرلی اٹس ٹریجری ہاؤس آلسو. تو ٹریجری ہاؤس جو ہے اس کی رسپانسبلٹی سب سے پہلے گورنمنٹ کی ہے, اینڈ سیکنڈ سیگمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے. اب وہ ڈفرینٹ میجرز لیتے ہیں جو بھی لے سکیں, جیسے اٹس اے ویری ڈیئرنگ اناؤنسمنٹ بائی دی گورنر اسٹیٹ بینک کہ انہوں نے گورنمنٹ کو وارن کیا کہ جی آپ یہ بورنگ جو ہے وہ اس کو کم کریں کیونکہ یہ ہمیں انفلیشن پہ امپیکٹ کرے گا. اب اس سے زیادہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر اوور اینڈ ابو وہ کرنسی چھاپے اور اپنا اس کو کور کرے. دیٹس آل دے کین ڈو. پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں سخت مانیٹری پالیسی جاری رکھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کا ریزن انفلیشن ہے. اسٹیٹ بینک ہیز بین ٹرائنگ ٹو